Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak hafalannya sekarang ayat berapa? Ayat 35 5, sampai ayat 45. 45. Dibaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Falaisa lahul yauma hahuna hamim. Baca lagi. Falaisa lahul yauma hahuna hamim. Hafalkan. Sudah hafal? Iya. Tutup kalau sudah hafal. Falaisa lahul yauma hahuna hamim. Ayat selanjutnya. Wala ta'amun illa min gislin. Hafalkan? Ya, sudah hafal. Tutup kalau sudah hafal. Wala ta'amun illa min gislin. Dari awal? Dari depan. Ya. Falaisa lahul yauma hahuna hamim. Wala ta'amun illa min gislin. Pinter. Selanjutnya, kakak masih pilek kah? Enggak. Lanjut. Batuk tapi ya. Ayo. La ya'kuluhu illal khati'un. Hafalkan. Kho-nya dari sini aja, jangan dari sini, tapi dari sini. Kho dari atas, lidahnya diangkat gini. Kho, nah, dari sini, paling atas. Khotiun. Pelan pelan. Iya. Khotiun. Ulangi. Layak dulu. Hafalkan. Oke. La ya'kuluhu illal khati'un. Pintar. Tutup. Dari atas. Falaisa lahul yauma hahuna hamim. Wala ta'amun illa min gislin. La ya'kuluhu illal khati'un. Lihat. Benar apa enggak? Iya. Layak. Kuluhu-nya panjang banget. Ulangi. Ya. Ulangi layak kuluhu. Tutup. Ayo. Tutup. Layak kuluhu panjang banget. Ayo. Oke. Mau mimi ya? Saya tampilkan mimi. Teruskan ngajinya. Layak kuluhu. La ya'kuluhu illal khati'un. Ayat setelahnya. Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Ulangi aja kalau uksimu. Iya. Batu ya. Tapi masih kuat ngaji. Masih bisa? Iya. Bismillah. Bismillah, tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Awas pelan-pelan. Ulangi fala. Fala uqsimu bima tubsirun. Dari atas tutup. Sudah hafal kah? Iya. Ayo. Falaisa lahul yauma hahuna hamim. Wala ta'amun illa min gislin. Ya kuluhu. La ya'kuluhu illal khati'un. Fala uqsimu Panjang bima fala. Panjang. Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Ulangi dari atas.
Apa tadi ayatnya? Falai. Falaisa, ulangi lagi. Allah. Jangan lupa di ya kuluhu itu panjang, kemudian fala juga panjang banget. Ayo. Ulangi, falaisa. Falaisa lahul yawma huna hamim. Wala ta'amun illa min gislin. La ya'kuluhu illal khati'un. Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Coba dilihat ada lanya nggak fala itu? Wa ma la tubsirun. Yang pertama ada lanya nggak? Iya, Ya, ayo ulangi. Fala, baca. yang di depan. Ya, fala, baca. Baca dulu. Fala, baca. Iya. Baca. Baca dulu, baca Kak, baca. Fala. Mm-mm. Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Berarti yang ada lanya yang kedua, wa mala tubsirun. Nah, terus lanjut. Ayat selanjutnya. Innahu laqaulu rasulin karim. Hafalkan? Lagi? Innahu? Innahu lagi? Lihat sini ayo. Ini sudah di video, jangan tolak kemana-mana. Fala uqsimu tubsirun bima. Terus Mana sih innahu barusan itu loh. Oke. Innahu laqaulu rasulin karim. Pintar. Ayo tutup. Mimi lagi. Bismillah. Ini lagi. Kebanyakan makan apa ini? Kamu tadi belum boleh makan susu coklat sudah maam. Akhirnya batuk lagi kakak. Kan belum boleh tadi. Ayo. Ya. Ayo lanjut. Kayak gitu. Alaisa ulangi. Falaisa lahul yawma huna hamim. Wala ta'amun illa min gislin. La ya'kuluhu illal khati'un. Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Innahu laqaulu rasulin karim. Ayat selanjutnya. Wa ma huwa biqauli sa'ir qalilam ma tu'minun. Baca lagi. Wa ma huwa. Lagi barusan? Ma huwa. Iya barusan itu. Wa ma huwa biqauli sa'ir qalilam ma tu'minun. Tutup. Tutup. Ya sudah tutup. Wa ma Wa ma huwa. huwa biqauli sa'ir Qalilam. qalilam ma tu'minun. Ulangi lagi. Ulangi lagi. Iya. Dilek aja dilek. Wa ma ulangi lagi. Nih, Mimi lagi. Sudah Mimi obat ah? Belum. Ayo, nanti habis ini. Ayo, wa ma. Wa ma Huwa. huwa biqauli sa'ir qalilam ma tu'minun. Ayat selanjutnya. Wala biqauli kahin qalilam ma tadakkarun. Hafalkan? Wala biqauli kahin qalilam ma tadakkarun.
Dari innahu. Tutup. Innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli sa'ir qalilam ma tu'minun wala Biqauli sama. wala biqauli kahin Qali. qalilam ma Tada. tadakkarun. Ayat selanjutnya terakhir. Ayat terakhir. Tanzilum mir rabbil alamin. Hafalkan. Tanzilum. Ulangi. Bukan tanzil. Itu dibaca ikhfa. Tanzilum. Ayo. Tanzilum mir rabbil alamin. Lihat kamera. Sudah hafal? Ini. Sudah. Ayo. Ayo. Tanzilum mir rabbil alamin. Dadah, jangan lupa di subscribe. Videonya Qurannya ditutup. Iya, habis ini. Dadah dulu. Nah, sakit ya. Batuk toh kan sudah tidak panas.